मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज शंखा देखेबा, मुदी भी देखेबा, हार भी देखेबा, रानी हार देखेबा, कान फूल भी देखेबा। एटा कोन झुंटिया भी देखेबा, गोड़ मुदी आउ शॉर्ट नेकलेस भी देखेबा। गोटे वीडियो रे काहे सब जगह देखेबा पूरा ब्राइडल सेट माने आपण लक्ष टंका रे एमता एमता सेट सब पाई जिवे। 2 लाख टंका रे मिनिमम 2 लाख टंका, 2 लाख टंका रे पूरा कंप्लीट ब्राइडल सेट। शंखा भी धरिछ सेटा भी देखे दबा तो आपण देखंतु आपण गोटे आइडिया आसीओ। 2 लाख टंका द्वारिका ज्वेलर्स रे थोई देबे, ए छुआ माने बाछिगिरी आपण को बतई देबे। एतिकी सर्विस दे परिबो, बाछिगिरी कहि दबा आपण हारटा एतिकी टंका रे नै परिबे, मुदीटा एतिकी टंका रे नै परिबे। हैं एई वीडियोटा पे बहुत लोग डिमांड करथिले। आ एमानकर टाइम आज बाहर करिकरी मु देखौची। देखन एमती पूरा सेट मंगलसूत्र भी थिबो ता भितरे, हैं मुदी भी थिबो, शंखा भी थिबो। आ वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु। आपण जेमती चाहुतले सेमतिया वीडियोटा तो कराई छै। आपण को कहबा अनुसार जदि भल लागिला आगु को एमतिया वीडियो बनेबा, रेगुलारली बनेबा। हैं नुआ वर्ष समस्तकर मंगलमय हो हौ, लक्ष्मी समस्तक ऊपर कृपा करंतु, घरे समस्त निरामय रुहंतु, माँ लक्ष्मी कृपा सदा सर्वदा रही था। हैं आओ आरंभ करिया, समस्त को जणे देबा। नमस्कार। आरंभ करिया केमती देखेबा मु किते बुझी पाउनी, आइडिया पाउनी। ने पावर परे काढ़ी की थोई दे जन देख लुचेले मु आइडिया पाउनी। राखी पे मैडम कहउछन मु भी आइडिया ने पावर त आपन को आमे किंतु आइडिया दबु नहीं, बिल्कुल निजे आइडिया न पाई कि भी आपन को आइडिया दबु। रिस्क नउछु आमे। आ वीडियोटा केमती लागिला कहबो, कहबे ना आपण न कहले केमती होबो। अच्छा एटा कोन अछि शंखा केते ग्राम अछि? गोटे ग्राम समथिंग अछि सर। गोटे ग्राम समथिंग अछि। 980 टा अछि समथिंग। अपन जानि थांदु समथिंग माने 980 माने 2 ग्राम संगे समान। से समथिंग भितर 200 300 मिली भी नहीं पाए। हां एटा होछि 14000 टंका 15000 टंका पडिवो हला। ए रानी हारटा केते? एटा सर 14 ग्राम 200 अछि। 14 ग्राम 200 अछि। ये 90000 टंका पाखा की पडि जिवो। हां ने केते पडु? लक्ष भितर लक्ष 14 हला। मुदी 2 ग्राम 2.5 ग्राम अछि सर। 2 ग्राम 2.5 ग्राम अछि। ये 15000 15000 आसिला। कान फूल एटा 2.5 ग्राम भितर 2.5 ग्राम हिसाब गले केते आछि? 2 लाख भितर आछि। तापरे रूपा पाउंजी अछि 2-3000 टका पडिवो। झुंटिया अछि। मंगलसूत्र काई? मंगलसूत्र अछि। मंगलसूत्र अछि। सेपटे मंगलसूत्र रा लकेट उडा के भी नै आसले भी हबो ना कोन। एटा 2 लाख भितर एमटा सेट पाई जिवे आपण। आ जहाँ जहाँ देखौ छु हमें एटा देखंदो आसिला सुना बॉल उडा को लागि छि। तो एटा 2 लाख टंका भितर इन सेट उटे पाई जिवे। तो मु आपन को डिजाइन उडा को देखौ छि। एटा जानि थांदो एटा 14 ग्राम अछि। 14 ग्राम रो गोटे रानी हार नै परिबे नचेत। एटा केते ग्राम अछि? 10 ग्राम 500। 10 ग्राम 500 अछि। आउरी कम पडिबो एटा माने जदि आपण जदि एटा 10 ग्राम 500 रो नौचंती गोटे बड़ संख्या भी नहीं पारे नहीं। मंगलसूत्र भी गोटे बड़टे नहीं पारे, कान फूल भी बड़ टिके नहीं पारे। तो 2 लाख टंका पड़े आसो एमती लेयर सेट। एटा केते अछि? एटा कोन गोटे पटे 14 ग्राम अछि। ये 90000 टंका 80-90000 टंका पाई जिवे। तो आपण सेमितिया ए वीडियोटा हम करिवार उद्देश्य हला आपण को गोटे आइडिया दबा। ए पाउंच गुडा केते? पाउंचटा केते कहलो? एटा 76 ग्राम अछि। 76 ग्राम अछि। एटा केते पडुची मते को? 7600 पडुजीवो। 7500 7500 डिस्काउंट अछि। डिस्काउंट अछि? हां अछि। हां सତରେ अछि। ए मन पायल ऊपर दोछ डिस्काउंट? हां दिया सर दिया होछे। अच्छा झुंटिया बिछ। अच्छा ए मुदीटा केते अछि? एटा 2 ग्राम 500। 2 ग्राम 500 केते टका पड़ो? 2.5 ग्राम अच्छी माने
20,000 18,000 20,000 ভিତରେ 17 17 ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ମୁଦି ବଢ଼ିଆଟା ମିଳିଯିବ ମିଳିବନି ମିଳିଯିବ ସାର୍ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ସେମିତି ମୁଦି ଅଛି ଏଇଟା ବି 2 ଗ୍ରାମ 300 ଏଇଟା ଆଉ କମ୍ ପଡ଼ିବ 2 ଗ୍ରାମ ଆହୁରି କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏ ପାଉଁଜିଟା କେତେ ଖାଲି ଓଜନ ଦେଖ 66 60 ମାନେ 6,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 6000 ହଁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଦୋକାନକୁ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ତୁମେ ଗୋଟେ 2,000 2 ଲକ୍ଷରେ ଜିନିଷ କହିଲେ ସବୁ କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମୁଦି ବି ଚାହିଁଲେ ବି ମିଳିଯିବ ମିଳିବନି ଖାଲି ହୀରା ମୁଦି ମିଳିଯିବନି ଡାଇମଣ୍ଡ ଆସିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ସେଟ୍ ବି ପାଇଯିବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ମୁଦି ବି ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ବି ପାଇଯିବେ ନାଇଁ କାନ ଫୁଲ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆସିବନି ଆହୁରି କମ୍ ପଡ଼ିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାର ବି ପାଇଯିବେ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଥାଉ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଥାଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ବଜେଟ୍ ଥାଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ବଜେଟ୍ ଥାଉ ବାଛିକିରି ନେଇପାରିବେ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଏମିତିଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜେଇକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ହେଉଛି କାନି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ି ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ନେକଲେସ୍ କାନଫୁଲ ମୁଦି ଏସବୁ ଶଙ୍ଖା ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ଆମର ପାଉଁଜି ଝୁଣ୍ଟିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ବାଛିକିରି ଏମିତି ନେଇଯିବେ ବନ୍ଧେଇକିରି ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ ବୋହୂକୁ ଦେଇଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେତିକି ଭିତରେ ସୁନା କିଛି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ପୁରା 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସୁନାର ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର କିଣିକି ନେଇଯିବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏହା ତ ନା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସିକି ଦୋକାନରେ କିଣନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ କିଛି କିଣନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ରେ କିଣନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି କାଁ ଭାଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବ ତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଡ଼ି ଦେଖେଇବା ନା হ্যাঁ বাহার কর দেখে বড় বড় চুড়ি সে পছপটে তোমার কোণ অছি গোটে জালিদার চুড়ি রকিছ এটা বাহার কর দেখে দেওয়া কিছু এটা কেতে টাকা পড়ব কেতে গ্রাম আছে 17 ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍ 17 ଗ୍ରାମ ଅଛି দাম পড়ব লক্ষে କେତେ ଅଛି 17 ଗ୍ରାମ 17 ଗ୍ରାମ ଅଛି କେତେ ପଡ଼ିବ ଏ ଚୁଡ଼ି 1,22,000 ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଦୁଇଟା ଚୁଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ପେୟାର ଆଉ ହେଲା 1,22,000 ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଟା 11 ଗ୍ରାମ 620 11 ଗ୍ରାମ 620ରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 83,000 ଟଙ୍କାରେ ଚୁଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ବି ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଦେବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ସେମିତିଆ ବି ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 10 ଗ୍ରାମ 360 ଇଏ ବି 70,000 75,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ଧରିଥିଲେ ସେଠି ସେଇପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଡ଼ି ଅଛି ବାହାର କଲ ଚୁଡ଼ି ନା ବଳା ସେଇଟା ବାହାର କର ହଁ ସେଇଟା ତଳଟା ଚୁଡ଼ି ବେଙ୍ଗଲ ଚୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି ସେତେବେଳକୁ ମୋ ନଜରରେ ଆସିଛି ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 40 ଗ୍ରାମ 40 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏ ଚୁଡ଼ି ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 58,390 ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ସେଟ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏମିତିଆ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ଯେତେ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ିଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି 43 ଗ୍ରାମ 330 ଅଛି ଆପଣ ଓଜନ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି
गोटे छोट भिडटे करके देखा कि आपको आइडिया आसो 2 लाख टंका भितर कंप्लीट सेट भी नहीं पारे 2 लाख टंकार गोटे चूड़ी भी नहीं पारे आपड़ एटा केते ग्राम अच्छी 44 ग्राम अच्छी 44 ग्राम अच्छी है हाँ यहाँ देखेबा बाहर करके आनी यहाँ देखेबा यहाँ केते एटा केते ग्राम अच्छी एटा केते ग्राम अच्छी गोटे को 20 ग्राम ऐसा यहाँ भी कौन मटर मटर डिजाइन है एटा हमर मणिपुरी मणिपुरी डिजाइन है मटर मटर चना चना डिजाइन नुह यहाँ संखारे खाली अछि शंखरे खाली अच्छी एटा केते ग्राम अच्छी कहल 40 ग्राम हाँ 42 ग्राम 42 ग्राम अच्छी आउ यहाँ ता तलटा एटा गोटे को 23 ग्राम अछि माने 46 ग्राम 24 ग्राम ओ गोटे 23 ग्राम गोटे 24 ग्राम अच्छा 23 23 46 47 ग्राम रो दीटा चूड़ी ना आ गोटे एटा देखैनी तलटा देखैनी तलटा गोटे देखो बढ़िया डिजाइन रही एटा केते ग्राम अच्छी एटा भी 40 ग्राम 40 ग्राम अच्छी बढ़िया अच्छी गोटे को 20 ग्राम आज आमर आइडिया आसलानी ना कौन मैडम आज आइडिया आसलानी आम बाहर करूँ किंतु एमती आउ दिन बाहर करूँ आज तो आरंभ कले ना आपण मैंने कही बोली आइटम कले ये केते मुदित होइकी रखिछन देखंतु आउ आपण गोटे आइडिया तो देलु आमे ना 2 लाख टंकार देखो केम जिनस अच्छी 2 लाख टंका भितर पाइबे ये रखीदबा वीडियोटा आउ दिन बढ़िया करी करवा हाँ आ केमिति करवा आम व्यूअर्स माने बतेबे ताकू पढ़ी से अनुसार करवा कमेंट सब पड़ो ये वीडियोर कमेंट हाँ से टाइप करवा ये रखीदबा समस्त को जनईदबा नमस्कार।